सेंट्रल तै हास्ते हाबां बेटी बाचाओ बेटी पाराव ओस्लो गान्नो रिवै फान बक्सिन माने तै बोरै बोसारकनि बागै गोराक याप्रि सेमानि आबनो फुनुगै रोखा मिया थांनाय सालो आगरतला दलियो अटो बिसिंगो साल कथांगो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हेरेस तै मलेज खलाइजाखा आबनो कक्तमानि बिसिंतै नुगै हास्तिनि मन्त्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा सोशल मीडियानि बिसिंतै साक्लाय रोखा जे अबहाय सेलें मासिंसा सामुं तांनाय बनो गोराक माजरा रोजागनाय पाटिमानि दामचिनिनि बिसिंगो रमजाखा सामुं सित्रा तांनाय श्यामल दास मिया लाइथानाय स्रां सालो अटो मालखुं बिसिंगो रोंस्रोंनाय तिप्राजोक याक सुलुक मुलुक खलाइजाकमानि हेरेसमेन्ट खलाइजाकमानि तिनि सांग्रं सालो याक सुलुक मुलुक खलाइनायनो रमखा पुलिस रमजाकनायनि मुं श्यामल दास बुफानि मुं थैथांजाक नकुल दास कामिबिनि बान्दुवार भूमि टिलाव ब इन्द्रनगर बारातंगु श्यामल दास रमजाकमाइयागुलो कोर्ट स्टेटमेंट रोना फाइका याक सुलुक मुलुक खलाइजाकनाय तिप्राजोक आबाय बाक्सा फाइ सकबायजाक वाइटिएफनि सिक्लार लाइथानाय सालसा सिगां स्रां सालो तिप्राजोक हेरेसमेन्ट खलाइजाकमाइयागुलो जायाखायनैनो रमनानि बागै खरां तिसालाइमानि वाइटिएफ रक पाइथागो तिनि सांग्रं सालो रमजाखा श्यामल दास तैबनो रमुई तुबुखा दरबानग रमजाकनाय श्यामल दासनो गोराक माजरा रोनानि तै आबाय बाक्सा बसकां सालो केबो बोरैबाय अबहाय तंमुं तंयातै गोराक निस्लाय गोराक माजरा रोनानि ओंथों हनै सांग्रं सालो कक्तमा थुमनानि बसकांआव फायै साका वाइटिएफ नि प्रेसिडेंट सूरज देबबर्मा हामबाय सिनि जत मीडिया संनो एक्चुअली सोंतिनाला फैमानि काइसाना कारण न जतन साइमानो मिया वाइटिएफ टीडब्ल्यू टीआईएस नि एफए लॉट सुमानि बिसिंते सिनि खरकसा बुकु जे सेक्सुअली हेरेसमेंट टाइ मलेस खाइजामनि तिसिंते तिनि आबो आबरक आमुनिसु बिनि ब एराइसिंखा ब एराइसिंमानि परे सोंतिनि बनो आबनो पुलिस आबन साना फाइका जे बनो तुमुनो अमहाइजे बारबार ब रिपीट खाइतंके आबनो सों तेबे एक्शन करां मानानै जे बनो सामनि बिसिंते सोंतिनाला कोरा फायै ब ताबु बिनि सिनि बुकुजे ब कोर्ट स्टेटमेंट दै तंगो जे बबागरानि डाइरेक्शन बाय जे सों खाइमानसा सों साइतलाखा और जे बनो मलेस खाइनाय बा हेरेस खाइनाय बिनि बुंका श्यामल दास एज 39 years son of late Nukul Das of Fulkumari दुई बांदरपुर बामुतिला पीएस उदयपुर गुमटी त्रिपुरा एक्चुअली बरा आगरतला इंद्रनगर बरेन दङ बारा दङ सामनि नगो हमले स्वदेश गुस एन बिनि सामंगा बर रोड नि मिस्ट्री खायो रोड नि मिस्ट्री सो जों जे बिनि स्टेटमेंट खामानि यागोला अमाकिने जोंनिया सदरनि एसडीपीयू एसपी बरनो जों काइसे एकदम स्ट्रंग कन्डेम खाया तो मुं नरक हमने एक्शन नाय मानिया पूरा ब्रॉड डेलाइट एकदम साल कथां जे माहिं तमने तयै नरक नाय मानिया हमका अम बसकांगो तेबो प्रॉब्लम क्रिएटिंग मान हनै जों एकदम स्ट्रंग सामने यागोना बरक तिने अ 12 घंटा बिसिङो अबनो सक्सेस कैफनका आमबा बरन हामे मारो तो पुलिस मा बाहायसि एन्ड आमना बारबार साव जे मीडियम बसकां फायै तिप्रामो था वाइटिए टीडब्ल्यू नि सिमिट दायित्वया सिनि सोसाइटी नि बागै सिनि तिप्रासार नि बागै तिप्राजुग नि बागै अमाके जस्टिस साना नि बागै एन्ड बन लगी तंगानि हसि बिंग तिप्रासा पॉलिटिकल तोजाय वे पॉलिटिशियन तोजाय वे सिगांनि नि जाति नि बागै आमे बारबार साव उल्या जाति उलोबो जाति मीन्स तांबा आबो जों ताबो प्रैक्टिकल ते थ्योरी नि सुंगु बाहायसि तिनि जों सान थांखाय कांग्रेस नि सुधीर राय बर्मन हा कांग्रेस एसटी सेल जनजाति मोर्चा एंड सीपीएम गणमुक्ति परिषद टीएसयू बियां कमाखा बरो कत सानाय रो हा बियां कमाखा बरो मानिक सरकार बियां कमाखा एक्चुअली मानिक सरकार नि रिजिम सीपीएम नि रिजिम नो रेप मर्डर चेंगमानि क खाइसे रेप मर्डर बुरन जिमि चें सीपीएम मानिक सरकार नि रिजिम नो सीपीएम लाल नि सिमनो कचाग्रनि आमल नि सिमनो सिनि हास्तेबो रमफेजानि बोथारजानि तक्थाजानि बंथानि चेंगवासि आंगा डाइरेक्ट हरन जों नुगो फैयाबो जों दाबो पगियाखौ 2012 नि कक 2012 रबिलि तन बोथारजांमानि विशाखापट्टनम कल्पना जमातियानो बोथारजांमानि गोबां मा 2016 आव आईपीएफटी नि रेलेखाफ्राव साल कथां तिप्रासनो बुमानि सिन बखाव तागबो आगार नाङै दं हाइसे आबो जों पंगनानि कखनो करै एनिमेन आवन परे फायुका सिटीजनशिप एमनेन बिल नति लयै बिशेष दियानो बोथारजांमानि आ प्रियंका रियां रेप खाइ बोथारजांमानि मन्त्रीला कापेम बोथारजांमानि कोनो जस्टिस करे तिप्रासन बे एक्चुअली आबो मैंने जों तिनि अ जागावो कन्डेम स्ट्रंग कन्डेम खामानि यागोला त्रिपुरा पुलिस ताबो तिप्रासनि खरांनो माखना गायसि आं साना नि मुथु तिप्रासरनो ऑल तिप्रासा ताखौ बिनो तिप्रासर थांजा तंदे सिनि देहनि बिकुम तिंसा फुइमांलासे बहे तिंसा फुइमांला फुनुगोरनो वाइटिएफ तामा हायसे थांजा तंग नांगो किन्तु थांजा करि हांके सिंकुनो मानिया याबा जारा
o intellectual ne rok agartala tong intellectual ne kobama tong bor rok Facebook sini netang tong kobama সাধারণত nang tamo khaini ni background tamo sungbo jotesta siwai nang mani background rutudi sungni background sung jotesta siwo sa nangya bubagrani against kok sangkai obviously angni ungklok manang nai whether you are employee I don't care jispana nok building 100 200 talapan tang tong haisi but ti prasani bisingo confusing ti prasan tongkai none of sung salsa bustung haisi abo sini warranty and plus guarantee haisi abo ning sina dorkar karon sungor kemni bai fight fighting o je bukuk je ban nong ni borok buya bani gusti buya bani jati buya but he is my tiprajuk ban tiprajuni bukuk ang helma khayasi that is what bubagrani wants to move abon bubagran kaisa wants to move tinyo sungtini as a YTF TWF tiprama thangai sung phayo and this success this achievement doesn't belong only to YTF tiprama and TWF all success or achievement kama tiprasane bagaisi karon tiprasa thanchani bisingte sungma haike sungedis phunugui mano sung tabu sini hawo sini hani malik na ta pok dehaisi buni hani borono malik haini abadini ani chini bulni bagengo sung buni hani borono sung malik sta matong nini hani nok phangani srungdi aba sung sunan dorkar and sak intellectual hani wants to tayaro nor botase wants to mung kurang ne sungtono society jong semano sagiri khaini ronka society ni backbone indonor society ni backbone ngai ti prasarono confuse khai tongkai you are non other than the confusing ti prasa sung bojotisto sibo nangari ungkologo sabai kai guri sabu footage tong ani thani footage tongo nang hangkai nor mutu hangkai nor media nang personally share khaibona am hai borok sabai bo political khaine bai choli abo sung san nangya nong no bokol bai thai nungna bagai nong no sung share khaine aisi ambai bini je romjak nai sago bo dara actually bini sago hangkai pula ST atrocity act hangkai tai rape harassment molest ni case jaka and abo jesang police record samani abo like around 8 years 8 bochor ba 10 bochor bojelo ma tongnai amte ini saw and it is not a totally non bailable case tai kobama ti prasa rok ko ei jo kobam political party to omo hero ko tangi na pena bro hamuna san nai they are not interest bor sujako borok hai ti prasani justice not interest kare sung YTF TWF ti promoter it's not a party it's a movement for Tiprasa kaise soba Tiprasa no justice na ni bagai Tiprasa no permanent solution no bagai bubagra barbar sawo totra chirik hogoi maigo chirik hogoi sawati median bising ting lukrok nau ti promoter YTF TWF TISF mo party ya mo kaise movement Tiprasa no permanent solution no bagai permanent solution no bagai mo kaise movement au manya sing saksa sing party ni wan ya sing politically with socially sing Tiprasa sing যথেষ্ট যে মানুষের খেল খাইও जों তুই ক্রিয়েট তুই বাগো কোনো পলিটিক্যাল পার্টি আরো তুই বাংমান নগলা যারা মাছে মান ইয়ে কুলুম কসা 13 দিন হইতে কন্ডোলেন্স সার্ভিসে সংযোজন চুবাও ওয়াই বিকজ जों সামনে সিন তি প্রাসনকা গরিব আ গরমনা जों পলিটিক্যালি উইথ সোশ্যালি চুবাই দं যথেষ্ট এডিসিও থাং দেহানি ফাইনান্সিয়াল হেল্প খাইমাং রাং করিঙি থাং এডিসিও অনলি এডিসি গভর্নমেন্ট কিন্তু বাক্সা তিনি আগরতলাও আচুগৈ নন্দনগর আচুগৈ তানে ইন্টেলেকচুয়াল কারক দফানি বাগৈ 1 পয়সা পানো ডেডিকেট খাইমিয়া কোনা আইছে 1 পয়সা পানো ডেডিকেট খাইমিয়া কোনা ববেকক সানা থাঙা গায় এনজিও ফক লাইयो ফর্মনি রাং না লাইयो থাকে মই তংলে ফ্রি খাইদি হাইছে আসন মুতো হাंकाय তি প্রশ্ন ফ্রি পরে দে ফ্রি কোচিং দে আমন আং সানানি মুতো নাং নুইয়া কং নটি সাবৈ তি প্রশ্ন কনফিউজ খায়बै তি প্রশ্ন বাইকে সাকাতি সানে আবো ওয়ানসুবি বুবাগ্রা মায়া হাंकाय নং মানা মানাবা হ্যাঁ সাধারণত নং একটা কর্মচারী 60-70,000 কামাই খাই নিন নুকুং চল নছিন নং মান হাইছে দফানা চাবি মিয়া আচুগৈ তেং নগ ননা কেবো কেবেঙ্গি হাইছে নিনি খাইতে বারে নিনি চাকরি খাইयै নিনি বহক সুবুङै নিনি পরিবার চালাগৈ তংদি খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগনা বেশি বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে সরকম জুয়েলার্স বখাতে সাতে লুকুরং মারা থামতে আমজার মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ
Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong Bagi Kotoma Kaham Tei Rungsrengi Tongnai Shikla Shikli Rong Bagi Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Rongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai extracurricular activities Tei Tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom Obohai Dal Bidal Kubangku course Tongnai only on Rajarsi College of Education Teibo Tongnai free Wi-Fi campus Tongnai bus ni facilities Tongnai Buri Rongni Bagi hostel bo April Talni Simi Jengkha Tabu admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora Kokduk ni bisingtei nor kurungnan Bagi Kokduk Ngkha 98736738758729801803 Rajarsi College of Education and Skill